बागों के शहर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी, मौसम मजीद सर्द हो गया। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। धुंध शाम गए ही अपना रंग दिखाने लगती है, जिससे जहाज़ों और रेलवे ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो गया। मुसाफिर खार होने लगे हैं। आइंदा हफ्ते भी सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इसी पर बात करेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में आज भी दर्जा हरारत जो है खासी हद तक कम देखा गया। कम से कम दर्जा हरारत रात गए जो हुआ है तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी दोपहर के वक्त तकरीबन 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सुबह के वक्त शदीद धुंध भी थी और बादल भी थे, जिससे सूरज बिल्कुल गायब था, लेकिन अब सूरज किसी हद तक अपनी थोड़ी सी चमक दिखाने लगा है, जिससे मौसम की जो थोड़ी सी शिद्दत ज़्यादा थी वो अब कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सर्दी ताहाल मौजूद है और सबसे बढ़कर ये कि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 80% से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से खुनक हवा जिससे चलती है तो सर्द मौसम की शिद्दत में इजाफा देखा जाता है। आज हल्के बादल मौजूद ज़रूर रहेंगे, लेकिन इनके ज़्यादा बरसने का इम्कान नहीं है और ख़ास तौर पर तेज़ बारिश का इम्कान तो आइंदा चंद रोज़ तक नहीं ज़ाहिर किया जा रहा, लेकिन कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत कम इलाकों में। दूसरी तरफ जो सूरज है और बादल, इनकी आंख मचोली इसी तरह जारी रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा पूरे हफ्ते में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तकरीबन 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मौसम की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। शदीद धुंध जो है वो तकरीबन शाम के वक्त ही उतरना शुरू हो गई थी गुज़श्ता रोज़ भी, जिसकी वजह से रात के पहले पहर ही मोटरवेज़ बंद कर दी गई थी और जो जीटी रोड या दूसरे रोड्स हैं वहाँ पर भी सफ़र करने वालों को एहतियात का कहा जा रहा था। एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट शेड्यूल है वो भी मुतासर हो रहा है, जबकि जो रेलवे ट्रेन्स हैं उनका शेड्यूल भी किसी हद तक मुतासर देखा जा रहा है। कई घंटे ताख़ीर से ट्रेन्स पहुँच रही हैं इसी धुंध की वजह से। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम की शिद्दत इसी तरह रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मैदानी इलाकों में धुंध के बाद ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह से मुतासिर है। मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। कराक्रम एक्सप्रेस 10 घंटे 50 मिनट लेट, जबकि मिलत एक्सप्रेस 8 घंटे 50 मिनट और तेज़ काम 7 घंटे 50 मिनट लेट है। कराची एक्सप्रेस 7 घंटे 45 मिनट, पाक बिजनेस 6 घंटे 50 मिनट, खैबर मेल 5 घंटे 25 मिनट, जाफर 3 घंटे 30 मिनट लेट है। मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल पूरी तरह मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार। कराक्रम एक्सप्रेस 10 घंटे 50 मिनट, मिलत एक्सप्रेस 8 घंटे 50 मिनट और तेज़ काम 7 घंटे 50 मिनट लेट। कराची एक्सप्रेस 7 घंटे 45 मिनट, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 6 घंटे 50 मिनट ताख़ीर की शिकार हुई। इसी के साथ खैबर मिल 5 घंटे 25 मिनट, जाफिर एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट हुई। मुसाफिर खार होने लगे हैं। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो गया है। मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शंस में इजाफा हो गया। फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान लाहौर के 6 सरकारी अस्पतालों में 50,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने, फ्लू और नमूनिया वैक्सीन लगवाने की तलकीन। बच्चे और बुजुर्ग अफराद गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, तिबी माहिरीन की हिदायत। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए मज़ीद क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन में इजाफा जारी है, जिसकी वजह से फ्लू, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया के जो मरीज़ हैं इनमें खासकर जो नुमाया मरीज़ हैं ये सामने आ रहे हैं। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 50,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो म्यो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं, जो कि तकरीबन 11,000 से ज़ायद हैं। इसी तरह तकरीबन जिना अस्पताल में 9,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। सर्विस अस्पताल में 8,000 से ज़ायद, जबकि जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल जो कि बच्चों का अस्पताल है यहाँ पे भी तकरीबन 7500 से ज़ायद जो मरीज़ हैं एक हफ्ते के दौरान सामने आए हैं। जबकि गंगाराम अस्पताल में भी 6,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। इस वाले से जो तिबी माहिरीन है इनकी जानब से कहा जा रहा है कि सुपर फ्लू की अलामात में नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन की अलामात शामिल है और ख़ासकर इनमें जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग
بزرگ افراد ہیں 102 بیماریوں میں مبتلا ہے تو ان کو چاہیے کہ جو فلو کی ویکسین ہے اس کو لازمی لگوائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو نمونیا کی ویکسین ہے اس کو بھی لازمی لگوائیں، اور جو گرم کپڑوں کا استعمال کیا جائے، قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے ڈرائی فروٹس کا استعمال کیا جائے، اپنی خوراک کو بہتر کیا جائے تاکہ اس خطرناک موسم میں جو مختلف وائرل بیماریاں ان سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں تمام جو ممکنہ طبی سہولیتیں فراہم کی جا رہی ہیں، جو بھی مریض ان علامات کے ساتھ سرکاری ہسپتالوں میں رپورٹ ہو رہا ہے ان کو تمام جو علاج معالجہ مفت میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ طلباء کی صحت کے پیش نظر وزیر تعلیم پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبہ بھر کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی ہے اور یہ فیصلہ رانا سکندر حیات کے سوشل میڈیا پیج پر کروائے گئے عوامی سروے کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ شدید سرد موسم اور طلبہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبہ بھر کے تعلیمی اداروں کی چھٹیاں مزید ایک ہفتہ بڑھا دی گئیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے مطابق عوامی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر کیے سروے میں عوام کی واضح اکثریت نے چھٹیوں میں توسیع کی حمایت کی۔ سروے کے نتائج کے مطابق 87% افراد نے چھٹیوں میں اضافے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 13% افراد تعلیمی ادارے 12 جنوری سے کھولنے کے حامی تھے۔ سروے کے داد و شمار کے مطابق 19 جنوری کے حق میں 1,54,178 ووٹ کاسٹ ہوئے، جبکہ 12 جنوری کے حق میں 24,829 ووٹ پڑے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تمام اضلاع کے سی ای اوز کو ہدایت کی ہے کہ چھٹیوں میں توسیع کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ دوسری طرف والدین اور طلباء نے کہا کہ سردی کا موسم شدید ہو چکا، اسکول کی چھٹیوں میں اضافہ پنجاب حکومت کا اچھا اقدام ہے۔ یہ اچھا کیا انہوں نے، تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ ہم اسکول میں جب جا کے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہیٹر بھی نہیں لگے ہوتے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، کلاسز میں کھلی کلاسز ہوتی ہیں، تو اب ہم گھر میں رہ کے اچھے سے تیاری کر پائیں گے اپنے پیپرز کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ بہت اچھا نوٹف ہے کہ انہوں نے چھٹیاں بڑھا دی ہیں، اور بچوں کے لیے یہ سردی بہت زیادہ ہے اور بچے یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا یہ سٹیپ لیا ہے کہ بچوں کی چھٹیاں بڑھا دی ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے طلبہ کی صحت حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ناگزیر تھا۔ عوامی رائے کو شامل کر کے کیا گیا یہ اقدام والدین اور طلبہ دونوں کے لیے ریلیف قرار دیا جا رہا ہے۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے ہسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے ویٹنگ ایریا، مسجد، بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کی تکمیل۔ لاہور میں نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کو 31 جنوری تک اوپن کرنے کی ڈیڈ لائن۔ ڈاکٹرز اور پروفیشنل سٹاف کی بھرتیاں شروع، 219 اسامیوں کے لیے انٹرویو جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی تعمیر نو بھی جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے ہسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم ہے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے ویٹنگ ایریا، مسجد، بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کی تکمیل کا حکم۔ لاہور میں نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کو 31 جنوری تک اوپن کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ڈاکٹرز اور پروفیشنل سٹاف کی بھرتیاں شروع ہو چکی ہیں، جبکہ 219 اسامیوں کے لیے انٹرویو بھی جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی تعمیر نو بھی جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔